كيفاش خصك تتصرف الا جبرتينا في شي كونترول. ملي تشوف الكونترول نقص السرعه شويه بشويه ورد البال مع الاشارات ديال الشرطي. الا هز يدو بشكل افقي فهذا كيعني بان خصك توقف، وبالتالي خصك توقف قريب على الشرطي ولكن تخلي واحد المسافه الامان ما بينك وبينه باش ما تكونش في خطر. مهم بزاف ما تحيدش السمطه وما تنزلش من الطوموبيل الا ما طلبناش منك. انت عمل داكشي اللي كنقولوا. عاده خصك تهبط الدجاجه والا طلبنا منك ورينا الوثائق ديالك. يدك ديما خصنا نشوفوهم، واححسن بلاصه نشوفوا فيها يدك هو المقود ديال السياره. وقفناك بالليل يفضل انك تشعل الضوء ديال السياره باش نشوفوك مزيان. طلبنا منك تنزل من السياره بقى ترانكيلو، راه غير اجراءات عاديه خصنا نعملوها. دابا انت فهمتي كيفاش كنخدموا، ما تقلقش. الا ما عمل حتى شي حاجه قبيحه ما عندك منايش تخاف. اذا شفتوا الفيديو الاول صراحه مهم جدا الواحد باش يعرف راسو ماله هو ما عليه. ملي توقفك الشرطه بحال اللي قال هو ما كنتي عامل حتى شي حاجه ما عندك مناش تخاف. حاول تتبع الاجراءات ديالو وراه وراو بعض النقيطات اللي مهمين. ما تنزلش من الطوموبيل، ما تحيدش السمطه، ما تعملش شي حركات اللي تقدر تخلعهم. وإلا ما كنتي عامل والو ما كاين حتى شي مشكل. دابا غادي نوريكم واحد الفيديو ديال الجاليه المغربيه كيفاش كيهودوا من فرنسا اولا كيفاش كيدوزوا على فرنسا. ردوا البال، راه كيحديوكم، راه كيشوفوا مزيان شنو كنهبطوا في السيارات ديالنا وتقدر داكشي اللي مهبط كان. المهم نخليكم مع الفيديو. Un véhicule surchargé, particulièrement dangereux. Dans le jargon des gendarmes, on appelle ça une voiture chameau. كما كتشوفوا قال لك يعني سياره سور شارجي، يعني اكثر من القياس، هز الحموله اكثر من القياس ديالها. قال لك خلال ولا في المصطلح ديال الخدمه ديالهم كيسميوه اون فواتور شامو، يعني سياره جمل، لان عندها فوق ظهرها داك يعني داك السنم ديال الجمل، يعني سياره جمل. المغرب الصحراء جمل. Pas question qu'elle poursuive sa route. Là-bas, monsieur. La voiture est pleine à craquer. Là-bas. Son châssis touche presque les roues. قال لك يعني با د كيستيون لو سويفغ، يعني مستحيل نخليوه يكمل الطريق. المهم كيوري فين يدخل. دخلوها للكوارتيل ديال ستاسيون ديال الجندارم. بطبيعه الحال قال لك لان الساش الكاس يعني الكركاسه ديال الطوموبيل كتحادي الرويضه، فبالتالي خطر انهم يخليوه يكمل الطريق. الاخوان كيحيدوا لك السلعه وكيجعلوك تخلص غرامه. الغرامات ديال هاد المسائل هذه راهي معروفه، راه هي بال500 فوق. يعني الواحد يعمل حسابه ويرد البال قبل ما يخلص فلوس بزاف يخسر السلعه والسخره اللي ماشي بها المغرب، عاد كيزيد يخلص غرامه من فوق. كملوا الفيديو. En Europe, le poids d'un véhicule de série ne doit jamais dépasser 1500 kg. Pour cette voiture, la balance grimpe de façon vertigineuse, presque 2 tonnes 3. Ce monsieur va décharger son véhicule pour un poids de 700 kg de manière à rentrer dans les normes prévues par le code de la route. L'adjudant Peugeot, 45 ans, est un vieux briscard de cette autoroute du Sud. Chaque été, il arrête des centaines de voitures surchargées à destination du Maghreb. Cette fois-ci, il va devoir batailler avec ce chauffeur marocain en provenance d'Italie. Il veut absolument repartir. Paga una multa de 2,90 euro. 2,90 euro. Senza lavoro, io niente lavoro, per non paghi niente. Non lavoro, io andare a tornare in Italia, no? ما لاحظتوا مغربي مجي من ايطاليا قال له راه خصك تخلص يعني غرامه ماليه كبيره. قال له كاع ما نكمل المغرب الا كنت عاد نخلص هاد الغرامه مغرب هذه ملي كنت غنخلص الغرامه كامله نرجع بحالي انا للطاليان بسالي انا من المغرب كاع مره. ولكن راه تماك جون بيير بيجون الجدار مسمي خصو يدخل النهيوار ديالو عاوتاني كشريف. وانت راك ما عاملش القانون يعني راه. وعندهم حدايا قال لك يعني شاكاني لي زيميغرون مغربان يعني المهاجرين المغاربه راهم كلشي محدي كلشي. شي وحدين كيقول لك لا بلا ما تفتحونا في اليوتيوب وشريف وراه ما عارف انك اش كتعشى الله يهديك. وصحاب لك حنايا عايشين فوق هاد الارض هذه غير هيدا وكان ولا زيد كمل الفيديو زيد. Non, non, vous retournez pas la case comme ça, monsieur. Le conducteur tente de négocier avec l'adjudant Peugeot. On ne peut pas déroger à ça, c'est comme ça.
100, non, 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 monsieur. Non, non, monsieur, on ne peut pas. Fini tu, al Marocco non paghiamo niente, Ah non, mais monsieur, on n'est pas au Maroc. Vous déchargez votre véhicule et vous revenez chercher après. Il faut vous décider maintenant. Oui. Subito. Ou on règle le problème rapidement, ou alors on le fait enlever. On ne va pas discuter pendant des heures. Après 1 heure de discussion, le chauffeur marocain finit par payer, mais il refuse d'abandonner les 700 kilos en trop. Des cadeaux préparés pour sa famille, restés au Maroc. Au niveau de la multa, c'est bon, mais après, c'est le déchargement qu'il faut faire. La vacanza brutta, la vacanza nera. Mais oui, monsieur, les vacances, je sais bien, monsieur, mais il fallait charger moins la voiture. Pour être aux normes, la famille accepte de vider le coffre du véhicule. Le chauffeur a annoncé aux gendarmes qu'un ami allait passer récupérer ce surplus. Mais c'est encore insuffisant. À tout donner, il n'y a même pas 200 kilos. Il manque encore 500 kilos. La brigade ne peut pas lui faire de cadeau. Sur cette aire d'autoroute, notre vacancier n'est pas un cas isolé. À quelques mètres de là, une autre famille doit abandonner des valises entières de vêtements et d'électroménagers. Notre chauffeur, lui, refuse de décharger le reste. Pour l'adjudant Peugeot, c'en est trop. Ça fait maintenant bientôt 2 heures que ces personnes ont été interpellées, interceptées. Ils n'ont pas voulu jouer le jeu, si on peut dire, en déchargeant leur véhicule. Le véhicule, il va à Nice, avec vous, et il est immobilisé. Hors de question que le conducteur reprenne la route. L'adjudant Peugeot escorte donc son véhicule jusqu'à la gendarmerie de Nice. Pour cette famille, ça sent la fin du voyage. Les motards sont fermes, car sur cette autoroute sinueuse des Alpes-Maritimes, les freins de ces voitures chameaux peuvent lâcher à tout moment. Dans les bureaux de la brigade, un collègue de l'adjudant Peugeot ne laisse que peu d'espoir aux Marocains. Là, le véhicule, il ne bouge pas. Il reste là. Vous comprenez pas? Oui. Heureusement pour ce chauffeur, ce gendarme qui parle italien lui propose une solution plutôt originale pour s'en sortir. Qui a 3 minuti da qui. Forse ci sarà qualcuno che potrà. Les agents ont une bonne raison d'être indulgents. Ceux qui le sauvent, tu peux le dire, c'est les bambinos, parce qu'on est gentil, parce qu'il y a des enfants en bas âge. Et c'est par rapport aux enfants qu'on est quand même assez indulgent depuis 2 heures, 2 heures et demie. 3 heures qu'on attend. L'homme est emmené au foyer pour travailleurs immigrés. Et en voyant débarquer les gendarmes, quelques occupants détalent. Plusieurs dizaines d'étrangers logent et travaillent ici, et certains sont sans papier. La brigade a laissé un quart d'heure au chauffeur marocain pour trouver de l'aide. Dans les travées du foyer, le conducteur tombe sur un compatriote qui possède une voiture. Il aurait trouvé quelqu'un pour mettre l'excédent du chargement, comme ça, après il pourra repartir. Non, il ne faut pas le payer. Je ne veux pas le payer. Je veux l'aider pour Dieu. Parce que c'est un musulman. L'homme s'est engagé à conserver les excédents de bagages jusqu'à la fin de leur séjour. Les choses se terminent bien pour la famille. واش شفتوا على ثمرات التهمه هذا السيد كانوا غيحيدوا له الطونوبيل كانوا غيحيدوا له السلعه كانوا عملوا معاه المزيان مشى قلب على شي واحد اخر باش يهز معاه السلعه ويوصل معاه السلعه حتى المرسى يعني الاخوان الواحد يتفادى هاد المشاكل هذه راه الا كنتي هودتي 70 مره وما وقع لك والو راه يقدر شي مره ولا هاد المره ان هاد وقع لك شي حاجه فطريق السلامه للجميع والله يسر الامور للكل ان شاء الله الرحمن الرحيم